Bonjour mes chers élèves, j'espère que vous allez bien. مازال مستمرين مع بعضياتنا في السلسلة ديال l'évaluation et consolidation. اليوم غنشوفوا la conjugaison. هنايا la première question complète avec le verbe être ou avoir au présent. غادي نكملوا اما ب être ولا avoir. D'accord, ça dépend على حساب يعني على حساب le sens de la phrase. Il du courage يعني عنده شجاعة لديه الشجاعة شنو غادي نديرو avoir il a du courage لديه الشجاعة il a du courage نكملو nous des sportifs يعني نحن رياضيين nous sommes des sportifs vous malade يعني أنتم يعني مرضين نتوما مرضين شنو غادي نقولو vous êtes malade être vous de la fièvre يعني عندكم سخانة فيكم سخانة شنو غادي نقولو vous avez de la fièvre avoir ils en vacances يعني راهم في عطلة ils sont en vacances être tu très peur يعني انت فيك الخوف بزاف يعني راك يعني خايف شنو غادي نقولو tu as très peur avoir tu as très peur entoure les verbes du premier groupe conjugués au présent دابا غادي نشوفو غير les verbes ديال المجموعة الأولى les verbes du premier groupe قلنا ce sont les verbes qui se terminent par er sauf le verbe aller شنو غادي نشوفو هنايا nous l'avons هذا سي quel verbe هذا le verbe laver c'est un verbe du premier groupe غادي ندورو عليه tu vas هذا هو اللي قلنا le verbe aller يعني il se termine par er mais il n'appartient pas au premier groupe c'est un verbe du troisième groupe ils arrivent le verbe arriver عنده er في التالي c'est un verbe du premier groupe tu viens le verbe venir c'est un verbe du troisième groupe je raconte c'est le verbe raconter er c'est un verbe du premier groupe elles offrent يعني تهدينا le verbe offrir c'est un verbe du troisième groupe nous réussissons le verbe réussir هذا باين بغيم هاد الصون باين c'est un verbe du deuxième groupe vous écoutez le verbe écouter c'est un verbe du premier groupe il crie c'est un verbe du premier groupe le verbe crier يعني كيغوت complète les verbes avec le pronom qui convient يعني غادي نكملو بالضمير المناسب marcher doucement يعني كتمشاو غير بلاتي غنشوفو لي تيرمينيزون هذا سي لو فيرب مارشي او بريزون ez مع من كتمشي مع vous كتمشاو vous marchez doucement vaccine les bébés ent le verbe vacciner يعني كيلقحوا الاطفال الصغار les bébés il ولا elle d'accord يعني il مهم يكونوا ديال البلوريال es le verbe soigner soignons les malades يعني كنفحصوا المرضى nous ons nous soignons les malades écris correctement les verbes entre parenthèses au présent دابا غادي نصرفوا هاد الافعال اللي عطينا entre parenthèses اللي بين قوسين غنصرفوهم في الزمن الحاضر s'appeler le verbe grandir rapidement l'appeler هو داك الجرح عنده شي جرحه وكتكبر له دغيا شنو غادي نقولوا هذا لو فيرب grandir c'est un verbe du deuxième groupe غادي نصرفوه قالوا لنا هنا في البريزون l'appeler il remplace يعني يعني نقدروا نعوضوها avec quel pronom elle ديال singulier féminin singulier s'appeler يعني الجرح grandi شنو غادي نديرو صرفوها في لو بريزون grandi elle grandit بحال كنقولوا elle grandit rapidement ité nous avons de la fièvre يعني فينا السخانة nous le verbe frémir شنو غادي نديرو له هذا c'est un verbe du deuxième groupe
nous frémissons يعني كنرجفوا بقوة الحرارة اللي فينا جاتنا الرجفة صافي nous frémissons ONS. La troisième phrase tu maigrir le verbe maigrir هو كتضعف يعني كتفقد لو بوا ديالك كتفقد الوزن ديالك beaucoup يعني بزاف tu ne manges pas bien حقاش ما كتاكلش بزاف يعني كتضعف بالزربه ما كتاكلش مزيان شنو غادي نقولوا لو verbe maigrir tu maigris is ندوزو دابا l'exercice suivant. Écris correctement les verbes entre parenthèses au présent. دابا عطينا لي فيرب وحنا غادي نصرفوهم في لو بريزون في الحاضر. جو عطينا لو فيرب بارتير اون فواياج يعني غادي نمشي في سفر. شنو غادي نقولوا جو pars اس جو pars اس elle connaît la route يعني كتعرف الطريق. شنو غادي نديرو elle connaît شنو عندها في التالي AIT صافي elle connaît la route. Il, le verbe écrire, une lettre. Écrire, c'est un verbe du troisième groupe. Ils écrivent une lettre. ENT. Nous, le verbe suivre, les conseils du médecin. يعني كنتبعوا النصائح ديال الطبيب ديالنا. شنو غادي نديروا لها nous suivons les conseils. هنايا entoure les verbes au conditionnel et barre ceux au futur. يعني غادي ندوروا على الافعال اللي مصرفه في الكونديسيونيل. شنو قلنا لي بوغ يعني بوغ conjuguer un verbe au conditionnel شنو كان يعني كيفاش كنديروا له on prend le radical ديال le futur et on lui ajoute les terminaisons de l'imparfait. Ça fait هذا هو الكونديسيونيل qui confie le radical du futur plus les terminaisons de l'imparfait. Et barre ce au futur. غادي نضربوا على الافعال اللي مصرفه لنا في الفيتور. غادي نشوفوا verbe par verbe. Je partirai en voyage. يعني غادي نمشي في سفر غادي نسافر. هذا le verbe partir. فاش مصرف واش في الفيتور ولا في الكونديسيونيل. غادي نشوفوا je partirai. هذا في الفيتور علاش هو فيه وكان كونديسيونيل شنو غتكون عنده هنا جو بارتيري هو كاين لو راديكال ديال الفيتور بارتير ولكن جو ديال مع لي تيرمينيزون تاع بارفي كنقولوا ا اي اس دونك هذا ماشي في الكونديسيونيل هذا في لو فيتور شنو غنديروا له غنضربوا عليه tu voudrais bien m'accompagner واش تبغي تمشي معايا ترافقني في السفر ديالي هذا لو فيرب vouloir هذا فاش مصرف هذا في الكونديسيونيل هو voudrait plus les terminaisons ديال l'imparfait AIS لحقاش كان الفيتور ما غاديش تكون عندنا اس غتكون tu voudrais ولا tu voudras plutôt tu voudras je voudrais AI tu voudras AS d'accord les terminaisons ديال الفيتور هذا في الكونديسيونيل غادي ندوروا عليه pourriez-vous être à la maison demain يعني واش تقدروا تكونوا غدا في الدار غادي نشوفوا pourriez هيا اي او زد هذا دونك سي ان il est conjugué au conditionnel غادي ندوروا عليه ils auront les raquettes demain يعني غادي يكونوا عندهم les raquettes demain هذا le futur ça fait ONT لحقاش كان conditionnel غتكون ils auraient AI ENT donc هذا le futur غادي نضربوا عليه nous mangerions volontiers vos gâteaux يعني غادي ناكلوا لي غاتو ديالكم يعني عن طواعية صافي يعني تطوعا منا غادي ناكلوا لي غاتو ديالكم هذا لو فيرب مونجي فاش مصرف nous mangerions مصرف في لو كونديسيونيل لحقاش كان لو فيتور شنو غنقولوا nous mangerons هذا لو كونديسيونيل شنو غنديروا له on va l'entourer auriez-vous ce médicament s'il vous plaît
واش عندكم هاد الدواء من فضلكم عندكم هاد الدواء يعني واش كتبيعوا هاد الدواء هذا سي لو كونديسيونيل ديال لو فيرب افوار صافي الفوتور ديال افوار هي aurait vous aurez هادي عندها IEZ donc les terminaisons ديال l'imparfait si vous lui parliez يعني إلا لو كان هضرتو معاه il finirait par comprendre يعني غادي يفهمكم صافي نشوف هكا يعني كان هضرتو معاه il finirait par comprendre يعني غادي يتفهمكم كون هضرتو معاه مزيان عندنا هنا si vous lui parliez هذا سي لو فيرب parler ولكن كما كتشوفوا واش في الفيتور ولا في الكونديسيونيل هذا ما في الفيتور ما في الكونديسيونيل هذا سي لو فيرب parler à l'imparfait d'accord ما غادي نديروا له حتى شي حاجه elle finirait par comprendre يعني غادي le verbe finir هذا il est conjugué au conditionnel صافي غادي ندوروا عليه صافي تفهمنا دابا غادي نشوفوا لو dernier exercice conjugue ces verbes au conditionnel يعني غنصرفوا دابا حنا هاد الافعال يعني دابا وراونا هما كيفاش يعني شنو هو لو كونديسيونيل كيفاش يعني كيفاش كيتكون مناش كيتكون دابا حنا غادي نطبقوا صافي conjugue ces verbes au conditionnel هذا لو verbe être في الكونديسيونيل شنو غادي نديرو vous seriez IEZ ها هو لو راديكال ديال الفوتور بلس لي تيرميناسيون د l'imparfait le verbe finir il ديال pluriel il finit غي ها هو لو راديكال ديال الفوتور غادي نديرو AIENT il finirait avoir nous aurions le verbe venir je viendrai AIS le verbe parler tu parlerais ça fait les terminaisons de l'imparfait tu parlerais plus les terminaisons de l'imparfait tu parlerais AIS le verbe dormir il dormirait قلنا هنا il dormirait هنا il le verbe manger il mangerait AIENT c'est la troisième personne du pluriel صافي هكا mes chers élèves نكونوا سالينا la séance ديالنا ديال l'évaluation et consolidation concernant la conjugaison bonne chance à vous et à la prochaine séance inchallah